जय जगन्नाथ पिलामणि आज आम संस्कृत शिक्षायतन रे अष्टम श्रेणी बहिरु किछि उपादेय अंश सुक्तय को आम पढ़िबा। पिलामणि याकू खाली पढ़ीदेले हबनी, याकू निज जीवन रे अंगांगी भाव में याकू प्रयोग करने को पड़ो। यह एपरी गोटे जिनस दीप सदृश अंधकार को अज्ञान रूपक अंधकार को ये दूरेब आउ ज्ञानर आलोक तुम भितर भरीदेव और सबुदिन यार तुम जीवन में आवश्यकता रही एगुड़िकर। तेणु आम केवल पढ़ानी आपको मनरे काय मन वाक्य ये तीनटा जाकर आम प्रयोग करवा, ताहले जाई आमर ए अध्ययनर कौन सार्थक हम है। ताले देखा सुक्तय पिला माने आपको संधि विच्छेद करदेबा। सुयुक्त उक्तय, सुयुक्त उक्तय सुक्तय। सु कहले भल, उक्तय माने बाणी बा उत्तम कथा, उत्तम बाणी जहाँकि आमर जीवन रे सबुदिन पे हमको साहाଯ୍य करे। उत्तम बाणी यही भल कथा टी पाइबापी आम केते मुनि ऋषि पाखु जाऊ, भल कथा जानिले निज जीवन में प्रयोग कले आम निजक उत्तम मनीष करें बोली। तेणु जेहेतु आम बही एगुड़िक अच्छी आपको आम भल भाव मन रखा। पिलामानी देख प्रथम कौन अच्छी सुक्ति, आत्मन प्रतिकूलानी परेशान न समाचरेत। पिला माने आत्मन, आत्म आत्म माने निज, आत्मन प्रतिकूलानी आम निज पाई जहा अनुपयुक्त, जहा अनुकूल नुहे। प्रतिकूल विपरीत कौन? अनुकूल। तेणु अनुकूल माने आम जानीचे योग्य भल, किंतु प्रतिकूल माने कौन? विपरीत। ताले निज पाई जोटा आम भावुचे जे एटा आम पाई अनुपयुक्त, यह आम पाई ठीक नुहे, ताहा परेशान न समाचरेत। परेशान, परेशान माने कहले पर पाई, अन्य पाई, न समाचरेत आचरण कर नाही हैला। ताले निज पाई जोटा खराब, निज पाई जोटा अनुपयुक्त, ताहा हम अन्य मानक पाई केमते आचरण करबा? सेटा भूल ना। अन्य माने विपद रे पड़िबे, अन्य माने असुविधा रे रहिबे, सेया कोन आम पाई भूल लागिबो? तेणु निज पाई जोटा अनुपयुक्त, आमे जोटा भाबुचे एटा खराब, सेटा परेशान। परेशान कहले पर पाई, अन्य पाई, न समाचरेत समयुक्त आचरेत, समाचरेत बुझिपारल। अन्य पाई केबे हेले आमे ताको आचरण करिबा नाही। तेणु यही जिनसटा आम सब आम मन रखा, निज पाई जहाँ क्षतिकारक ताहा अन्य पाई केबे हेले प्रयोग करिबा नाही। पिला माने द्वितीय सुक्ति के आसीबा, अंगारह शतधौतेन मलिनत्व न मुंचति। ये तो पिला माने आम ओडिया रे अछि, अंगार को 100 थर धोइले भी मैला छाड़े नहीं ता देहरु। छाड़े केबे देखिछ? ताले अंगारह, अंगार माने जो अंगार अति कृष्ण वर्ण, कला वर्ण, ताको 100 थर धोइले भी, शत धौतेन 100 थर धोइले भी ता देहरु थिबा जो कला अंश मलिनता न मुंचति, से केबे छाड़ी पारे नाही। तेणु आमे जानिचे जे तुलसी दुई पत्ररु बासे, बिछुआती कौन हुए? दुई पत्ररु कुंडेई हुए। तेणु जी जार सहजात गुण, जहाँ पाखे जो भल गुण हो खराब गुण जोटा सहजात गुण जहाँ ताको मिली, से केबे ता गुण को छाड़ी पारे नाही। तेणु आमको कौन करने को पड़िबो? आमको बरं ताठारु दूरे रहिबा को पड़िबो नहीं। तेणु अंगार को 100 थर धोइले भी ताहा कौन करे नहीं? मैला छाड़ी पारे नहीं। केही काହାର सहजात दुर्गुण कदापि छाड़ी पारंती नहीं। बुझिला पिलामाने? एबे 3 नंबर को जीवा। देख 3 नंबर सुक्ति, उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। हैला पिला माने आम समाज रे विभिन्न प्रकार लोक देखा जाती, ता भितर कई कलह लोक अछंती, कई प्राज्ञ विज्ञ व्यक्ति अछंती, कई उदार अछंती, कई उर्दंड भी अछंती नहीं। तेणु उदार चरिता नाम तु, जो माने उदार लोक, उदार चरिता नाम युक्त तु, ताले उदार चरित लोक मानकर वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा युक्त एव। वसुधा माने समग्र विश्व, समग्र पृथ्वीटा गोटे कुटुंब परी, बुझिपारल, गोटे परिवार परी। जो माने उदार चरित लोक से माने समग्र विश्व को, समग्र पृथ्वी को कौन भावती? एटा हमर गोटे कुटुंब, एटा होची हमर परिवार। से माने समस्त को समदृष्टि रे देखंती नहीं। तेणु आमे कौन करबा उचित? सब बेले अन्य मानक प्रति उदार मनोभाव पोषण करबा उचित, समस्त को समान देखिबा उचित। आ आमे निजको भल, अन्य पाई
ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ଏବେ ଆସ 4 କୁ। 4 ସୂକ୍ତିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସୂକ୍ତି ମାନେ ଉତ୍ତମ କଥା, ଭଲ ବାଣୀ, ତୁମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବ ପିଲାମାନେ ଇଏ। ତେଣୁ ଦେଖ 4 ରେ କ'ଣ ଅଛି? ହଂସ ହି କ୍ଷୀର ମାଦତେ ତନ୍ମିଶ୍ରତ୍ ବର୍ଜେତ୍ ଆପଃ। ପିଲାମାନେ ହଂସ ଦେଖିଛ? ହଂସ କ'ଣ କରେ? ହଂସ ହି କ୍ଷୀର ମାଦତେ। ପିଲାମାନେ କ୍ଷୀର ଦେଖିଛ? କ୍ଷୀର ଭିତରେ କ'ଣ? କ୍ଷୀର ଆଉ ନୀର ମାନେ ପାଣି ମିଶିକି ରହିଥାଏ ନାଇଁ? କ୍ଷୀରଟା ଧଳା ଅଂଶ, ପାଣିଟା ତ ଜଳ, ତମେ ଜାଣିଛ କେମିତି ତାର ରୂପ। ତାହେଲେ ହଂସ କ'ଣ କରେ? ହଂସ ଯୋଉ ଆମର ପକ୍ଷୀ, ହଂସ କ'ଣ କରେ? କ୍ଷୀର ମାଦତେ, ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଭିତରୁ, କ୍ଷୀର ନୀର ଭିତରୁ ସେ କ'ଣ କରେ? ସେ ଯୋଉ ଧବଳ ଅଂଶ ତକ ନିଜେ ଶୋଷି ନିଏ। କ୍ଷୀର ଆଦତେ ଗ୍ରହଣ କରେ। କିନ୍ତୁ ତନ୍ମିଶ୍ରାତ୍, ତତ୍ ଯୁକ୍ତ ମିଶ୍ରାତ୍, ତନ୍ମିଶ୍ରାତ୍ ତା ଦେହରେ ମିଶିଥିବା ବର୍ଜୟେତ୍ ଅପଃ, ବର୍ଜୟେତ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପଃ, ବର୍ଜୟେତ୍ ମାନେ ତ୍ୟାଗ କରେ, ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଅପଃ, ଅପଃ ମାନେ ଜଳ। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୁଣ ଦେଖିଲ। ତାହେଲେ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବି କେହି ବି କରିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଗୁଣଟା ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ନା କ୍ଷୀରକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଉ ଅପଃ ମାନେ ଜଳ, ତାକୁ କ'ଣ କରେ? ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରେ। ହେଲା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ବି ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି କିଛି କିଛି ଭଲ ଗୁଣ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ତମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ ହବ? ଭଲ ହିଁ ସବୁ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ହଂସ କ୍ଷୀରକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ତା ଭିତରେ ମିଶିଥିବା ନୀର ବା ଜଳକୁ କ'ଣ କରେ? ଅଲଗା ହିଁ କରିଦିଏ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଯିବା ଆମେ କ'ଣ ନା 5 ସୂକ୍ତିକୁ ଯିବା, ପଞ୍ଚମ ସୂକ୍ତିକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ? ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସଦାଚ ସ୍ୟାତ୍ ଚିରକାରୀ ଭବେତ୍ ନହିଁ। ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସଦାଚ ସ୍ୟାତ୍। ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ମାନେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ। ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ ତାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଚାହିଁକି ଚଳିଲେ ବି ହବନି। ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବା, ସେକୁ ବି ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସଦାଚ ସ୍ୟାତ୍। ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ କହିଲେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସଦା ମାନେ ସବୁବେଳେ, ଚ ସ୍ୟାତ୍ ହେବା ଉଚିତ। ଚିରକାରୀ ଭବେତ୍ ନାହିଁ। ଚିରକାରୀ ମାନେ ବିଳମ୍ବୀ, ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ। ହେଲା? ଚିରକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଳମ୍ବୀ, ଭବେତ୍ ନ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନ ମାନେ ନୁହେଁ, ହି ମାନେ ଯେଣୁ। ଭବେତ୍ କହିଲେ ହେବା ଉଚିତ, ନ ମାନେ ନୁହେଁ, ହି ମାନେ ଯେଣୁ। ତାହେଲେ ଚିରକାରୀ କେବେ ହେଲେ ହେବା ନାହିଁ, ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସବୁବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେମିତି ଆମେ ବିପଦ ନ ପଡ଼ିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ନିଜକୁ ତା ସହିତ କେମିତି ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ମାତ୍ର 5ଟି ସୂକ୍ତି ପଢ଼ିଲେ, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆତ୍ମନଃ ଡ୍ୟାସ୍ କୁଳାନି ପରେଶାମ ନ ସମାଚରେତ୍। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଢ଼ିଛ ପିଲାମାନେ? ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିକୂଳାନି ପରେଶାମ ନ ସମାଚରେତ୍। ପ୍ରଥମରେ ଅଛି ନାଇଁ? ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିକୂଳାନି ପରେଶାମ ନ ସମାଚରେତ୍। ହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତାପରଟା କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ୟାସ୍ ଶତଦୌତେନ ମଳିନତ୍ୱମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। କ'ଣ ହବ? ଅଙ୍ଗାରହ, ଅଙ୍ଗାରହ ଶତଦୌତେନ ମଳିନତ୍ୱମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। ବୁଝିପାରିଲ? ହଂସ ହି ଡ୍ୟାସ୍ ଆଦତେ ତନ୍ମିଶ୍ରାତ୍ ବର୍ଜେତ୍ ଅପଃ। ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଲେ? ହଂସ କ'ଣ କରେ? ହଂସ କ୍ଷୀର ମାଦତେ ତନ୍ମିଶ୍ରାତ୍ ବର୍ଜେତ୍ ଅପଃ। ହଂସ କ୍ଷୀରକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ମିଶିଥିବା ଜଳକୁ ଅଲଗା କରିଦିଏ। ନାଇଁ? ଡ୍ୟାସ୍ ସଦାଚ ସ୍ୟାତ୍ ଚିରକାରୀ ଭବେତ୍ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଶ୍ଲୋକଟା ଥିଲା ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ ସଦାଚ ସ୍ୟାତ୍ ଚିରକାରୀ ଭବେତ୍ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ହବ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘଦର୍ଶୀ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେଟା ଅଛି କ'ଣ? ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ଡ୍ୟାସ୍ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। କ'ଣ କରିବା? ଉଦାର ଚରିତା ନାମ ତୁ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍। ଉଦାର ଚରିତ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଗୋଟେ ନା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ବ ଅଟେ। ହେଲା? ଏବେ ଏକ ପଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ଶତଦୌତେନ କହ ମଳିନତ୍ୱମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। ଶତଦୌତେନ ଅଙ୍ଗାରହ ମଳିନତ୍ୱମ୍ ନ ମୁଞ୍ଚତି। ନାଇଁ? ଶତଦୌତେନ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର। ଅଙ୍ଗାରହ, ପ୍ରତିକୂଳାନି, ହଂସ, ଚିରକାରୀ, ଉଦାର ଚରିତା ନାମ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଶତଦୌତେନ କହ ନ ମୁଞ୍ଚତି,
ମଳିନତ୍ୱମ୍ ନା ଅଙ୍ଗାରः ଏକ ନାଇଁ। କହ କ୍ଷୀରମାଦତେ ହଂସः ହଂସः କ୍ଷୀରମାଦତେ ତନ୍ମିଶ୍ରତ୍ ବର୍ଜୟତ ଆପଃ। ବସୁଧା କେଶାମ୍ କୁଟୁମ୍ବକମ୍ ଉଦାରଚରିତାନାಂ नहीं उदारचरितानां तु वसुधा कुटुम्बकम्। कीदृशः न भवेत् चिरकारी न भवेत् नहीं चिरकारी न भवेत्। परेषां किं न समाचरेत् प्रतिकूलानि बुझिगला पिलामाने परेषां प्रतिकूलानि न समाचरेत् बुझिगला। एबे आस तापर 3 नंबर कौन अछि देखिबा संधि विच्छेद। संधिम कुरुत संधि कर वर्जयति युक्त अपह अब वर्जयत्यपह तरे जियो फळा लागि जिवो नहीं। वसुधा युक्त एब वसुधैव बुझिगला। क्षीरम युक्त आदते क्षीरमादते मोरे आकारटा से मिसी जिवो क्षीरमादते। भवेत् युक्त न भवेत् न भवेत् जो सेठी न लागि जिवो ता तळे न पळे आइसो भवेत् न बुझि पारलो। एबे आमे देखिबा तापरे अर्थम लिखत अर्थ लिख लेख कौन देछि मुंचती मुंचती माने कौन त्याग करे। आदते ग्रहण करे। अपह जल चिरकारी चिरकारी माने विलंबी बा अलसुआ नहीं। आ परेशान पर पाई बुझिला परेशान माने अन्य पाई। वाक्यानि रचयत 5 नंबर वाक्यानि रचयत भवेत् हैला कौन लिखिबा चिरकारी न भवेत् आमे बहिर भी लिखि पाछे चिरकारी न भवेत्। हि हंस हि क्षीरमादते नहीं कि मुंचती सह वायुः मुंचति वृक्षः अंगाराम्लं मुंचति नहीं। हंसः हंसः जल मध्ये कौन भ्रमति हंस जल भितरे बुलुची। सदा माने कौन सबु बेले ताले सदा दीर्घ सूत्री भव सबु बेले दीर्घ सूत्री हुआ। एबे 6 नंबर स्तंभ मिलनम कुरुत क और क स्तंभ को आमे मिलन करिबा कौन देछि प्रतिकूलानि प्रतिकूलानि न समाचरेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् मलिनत्वं न मुंचति हंसः क्षीरम बुझि पाले पिला माने ताले कौन देछि प्रतिकूलानि जगह कौन हबो प्रतिकूलानि न समाचरेत्। वसुधैव कुटुम्बकम् मलिनत्वं न मुंचति हंसः क्षीरमादते हैला पिला माने ताले आज आमे पढ़िले सुक्तयः यह जीवन में बहुत आवश्यक रही पिला माने यह जीवन में तेणु एगुड़िक खाली पढ़ानी यार अर्थ जानी आम निज जीवन में भी व्यवहार करवा ताहले बहुत आमर उपकार हम ताहले आज ये रखिबा।